बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार मालूमाती वीडियो में आज हम आपको तबरिया पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का कब्जा उसको बयान करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस्त नंबर 80 में। तो दोस्तों, 4 साल का मुआहदा हो चुका था। फिर वही हुआ जिसका अंदाजा सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत पहले कर चुके थे। सुल्तान के जासूसों ने इसे खबर दी कि यूरोप से आने वाले सिपाही असाई रियासतों में जमा हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए खबर गैर मुतवक्का नहीं थी। सुल्तान ने असाई हुक्मरानों के साथ किए जाने वाले 4 साला मुआहदा अमन को फौरन बाद में मसूल, सुंजार, अलजजीरा, अरबील और हरान के इलाकों में नए सिपाहियों की भर्ती शुरू कर दी थी और एक खुफिया इजलास में रियासतों के हाकिमों और जागीरदारों को जमा करके इनसे वाज़ा अल्फाज में कह दिया था ईसाइयों की तरफ से सुलह और अमन की यह पेशकश महज एक फ्रेब है। ईसाई हाकिमों ने 4 साल की मोहलत इसलिए हासिल की है कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक ताकतवर तरीन फौज जमा कर सके। इसलिए हमें भी मुसलसल जागते रहना चाहिए। सलीबी किसी वक्त भी मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए हमारे इलाकों पर शब खून मार सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस मुख्तसर तकरीर के बाद इजलास में शरीक तमाम हाकिमों और जागीरदारों ने हल्फ उठाने के अंदाज में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को यकीन दिलाया और कहा कि हमारी जानें और सारे माजी वसैल और इस्लाम के वक़्फ़ में आप जब भी हमें पुकारेंगे हम एक ही आवाज पर दौड़ते हुए चले आएंगे और इस वक्त तक मैदान नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे और दुश्मन के दरमियान आखिरी फैसला नहीं हो जाता। और फिर हुआ वही। अभी मुआहदा अमन को 1 साल भी नहीं गुजरा था कि दुनिया के मुतअस्सब तरीन असाई और करब के हाकिम रेजान ने पहली मुआहदा शक्नी की। मुआहदा अमन के जमाने में मिस्र और शाम के दरमियान तमाम काफिले आजादाना तौर पर आते जाते थे। किसी ताजिर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बहरा मर्दार का किला उसके लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएगा। ये किला रिजान की मलकत में शामिल था और इसका शुमार असाई को मजबूत छानियों में होता था। एक दिन मुसलमान ताजिरों का एक बहुत बड़ा काफिला इसी रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक बहरा मर्दार के किले में ईसाई फौजियों का एक दस्ता नमदार हुआ और उसने कज़ाकों की तरह मुसलमान ताजिरों के काफिले पर हमला कर दिया। इस फौजी दस्ते की क़यादत खुद वाली करक रिजान खुद कर रहा था। यह कोई बाकायदा जंग नहीं थी कि रिजान बानिस्बत नफीस इस जंग में शरीक होता। अगर वो चाहता तो अपने सिपाहियों का काफिला लूटने का हुक्म देता और खुद आराम से बहरा मर्दार के किले में बैठा रहता। लेकिन रिजान फितरतन सिर्फ एक जुनूनी ईसाई ही नहीं था बल्कि नहायत जाबर और सफाक इंसान भी था। पूरी ईसाई दुनिया में उसके इस कौल को बड़ी शोहरत हासिल थी। वो अक्सर रक्स और सरूर की महफिलों में बावाज़ बुलंद कहा करता था, बेशक इस रकासा का रक्स बहुत दिलकश है, मगर मेरे नजदीक दुनिया का सबसे दिलकश रक्स वो है जब एक जख्मी मुसलमान जमीन पर गिरकर तड़पता है। रिजान का यह कौल भी बहुत मशहूर था कि मुझे शराब पीने से भी ज्यादा लज्जत उस वक्त हासिल होती है जब मैं किसी मुसलमान को अपने हाथों से कत्ल करता हूं। फिर यह मेरा मुकद्दस तरीन मजहबी फरीजा है और यही मेरी निजात का रास्ता भी। अपनी इसी बेमाना फितरत से मजबूर होकर वालिया करक रिजान ने मुसलमान ताजरों के काफिले पर हमला कर दिया। इत्तेफाक से इसी काफिले के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहन भी मोहम्मल में सफर कर रहे थे। जब काफिले के मुसाफिर ने रिजान से रहम की दरख्वास्त की तो उस मरदूत हाकिम ने नहायत ताकीर अमेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम मुझसे रहम की भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा ईमान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनको पुकारो, वही आकर तुम्हें बचाएंगे। फिर जब वापसी पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहन ने अपने बड़े भाई को यह वाकया सुनाया तो कुछ देर के लिए सुल्तान की हालत गैर हो गई। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, माथे की रगें उभर आई और पूरा जिस्म कांपने लगा। फिर उसने आंखें बंद कर ली और रोने लगे। देखने वालों को ऐसा महसूस होता था जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी की कुव्वत-ए-गुवाई सलब हो गई है।
کچھ دیر بعد جب سلطان کی حالت سنبھلی تو وہ انتہائی رقت میں لہجے میں بولے، تو نے سچ کہا ریجانٹ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خاص طور پر ہم مسلمانوں کو بچائے گی۔ حق تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی اسی لیے بخشی ہے کہ میں اپنی قسم پوری کر سکوں۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنا دربار آراستہ کیا، اپنے عمرہ کے سامنے مختصر تقریر کی اور پھر کھڑے ہو کر شمشیر بے نیام کرتے ہوئے پرجوش نعرہ بلند کیا، الجہاد الجہاد۔ آپ نے سلطان کی تقلید میں تمام عمرہ اور فوجی سالار بھی کھڑے ہو گئے اور سب نے اسی طرح شمشیریں بے نیام کی اور جوابی نعرہ بلند کیا، الجہاد الجہاد۔ پورا دربار اہل کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قاصد تمام مسلم ریاستوں کی طرف دوڑ رہے تھے اور ان کی زبانوں پر بھی صرف الجہاد الجہاد کے الفاظ تھے۔ وہ جس مسلمان بستی سے گزرتے تھے اسی نعرہ کا شور سنائی دیتا تھا، یہاں تک کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں بھی جذبہ جہاد اس طرح بیدار ہو گیا کہ جیسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے۔ پھر الجزیرہ، شام، مصر کی فوجیں دمشق میں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس 12,000 شہ سوار تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے رضاکار فی سبیل اللہ فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر سلطان نے دمشق کے ایک طویل و عریض میدان میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد اجتماعی دعا کی گئی اور پھر سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کا معمول تھا کہ وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ یہ 26 جون سن 1187 کا دن تھا جب سلطان نے صلیبیوں کے خلاف عام جہاد کا آغاز کیا تھا۔ اسلامی لشکر نے پہلا پڑاؤ اخوندوانہ کے مقام پر ڈالا۔ یہاں سلطان کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، بڑی بڑی فوج صفوریہ میں جمع ہے اور صلیب کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ یہ جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب مسلمانوں کی عسکری قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اپنے جاسوسوں کی اس اطلاع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلا تاخیر اپنے تمام سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا اور جنگی حکمت عملی طے کرنے کے سلسلے میں مشورے ہونے لگے۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ دفاعی تدبیریں اختیار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر جارحانہ جنگ کی جائے۔ مجلس شورا کے اس فیصلے کی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے 1 جولائی 1187 کو سبریبلیا کے مقام پر دریائے اردن کو عبور کیا۔ پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی فوج تبریہ سے 6 میل جنوب مغرب کی سمت کفار کی پہاڑیوں پر لے گئے۔ یہاں سے شہر کی سب سے بڑی شہرت صاف نظر آتی تھی۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ نشیب میں اتر کر تبریہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسلامی لشکر اندھی کی طرف شہر کی طرف بڑھا اور تبریہ کو تاراج کرتے ہوئے قلعہ پر قابض ہو گیا۔ تبریہ ریمنڈ کا علاقہ تھا جسے یروشلم کی ملکہ نے معزول کر دیا تھا اور اس کی جگہ گائی آف لسکن نگران شہنشاہ بن گیا تھا۔ اگرچہ لسکن اور ریمنڈ کے درمیان پرانی دشمنی تھی، لیکن اس موقع پر دونوں اپنے اختلافات بھلا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو گئے تھے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے تبریہ کو تباہ و برباد کر ڈالا تو ریمنڈ نے گائے آف لسکن سے مدد کی درخواست کی۔ یروشلم کا نگراں آڑا اپنی فوج لے کر برق رفتاری کے ساتھ تبریہ کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر صلیبی فتح فرینکس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ انہوں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر دفاع کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ریمنڈ نے جو اپنے علاقے کے ایک گوشے سے واقف تھا، فرینکس کے اس فیصلے کی شدت مخالفت کرتے ہوئے کہا، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے علاقے میں محفوظ مقام پر رہ کر دفاعی تدبیر کا اختیار کریں اور صلاح الدین ایوبی کے اگلے اقتدام کا انتظار کریں۔ اسی طرح دشمن کا جنگی منصوبہ بے نقاب ہو جائے گا۔ ریمنڈ کا مشورہ انتہائی مدبرانہ تھا، مگر سالار ہنری نے اسے بڑی حقارت سے جھڑکتے ہوئے، یہ تمہاری دفاعی حکمت عملی ہی کا نتیجہ ہے کہ اپنا علاقہ
तबरिया इतनी खामोशी से दुश्मन के हवाले कर दिया। हेनरी टेम्पर्स का सरदार था और टेम्पर्स फ्रैंकस की तरह सलीबी फादेन थे। उन्होंने अपनी जाने कलीसिया के नाम वाकिफ कर दी थी। रेमंड को टेम्पर्स के सलार हेनरी का ये ताकीर अमेज लहजा शदीद ग्रां गुजरा था, मगर वक्त की संगीनी को देखते हुए वो खून का घौंट पी कर रह गया। मुझे खुदावंद खुदा ने जितनी अक्ल बख्शी है, इसके मुताबिक ये मशवरा दे रहा हूं कि अगर तुमने इस बेआबो गया और चंचल मैदान को अबूर करके तबरिया पहुंचने की कोशिश की तो अपना सब कुछ गवा बैठो। अभी रेमंड की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मास्टर ऑफ टेम्पर्स ज़ियानी अंदाज में चीखा, तुम पूरी असाइयत के गद्दार हो। तबरिया पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने कब्जा नहीं किया है, बल्कि ईसाइयों का ये अहम तरीन शहर तुमने खुद उसे हीरे जवाहरात की तश्त में रख कर पेश किया है। मास्टर ऑफ टेम्पर्स की इस तानाजरी का बुनियादी सबब यह था कि एक जमाने में रेमंड सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आला ज़र्फ से इस कदर मुतासर हुआ था कि इसने वाली मिस्र की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए का अहद किया था कि हम आइंदा सुल्तान से जंग नहीं करेंगे। फिर जब गए ऑफ लस्कन और रेमंड में इक्तदार की जंग छिड़की और रेमंड को यरूशलेम छोड़कर अपने इलाके तबरिया तक महदूद होना पड़ा, तो ये दुश्मनी इस कदर तूल खींच गई कि लस्कन तबरिया पर कब्जा करके रेमंड को हमेशा के लिए सियासी पेश मंजर से हटा देना चाहता था। जब रेमंड की जान पर बन गई तो इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी मदद के लिए पुकारा। मिस्री फौज बिला ताखीर तबरिया के गिरद नुमा में पहुंच गई और इंतजार करने लगी कि जैसे ही लश्कर फौज रेमंड पर हमला कर आवर हो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर इसे मुंह तोड़ जवाब दे। फिर दूसरे ईसाई हुक्मरानों को मुदाफत से जंग टल जाए और आर्जी तौर पर लश्कर और रेमंड में सुलह हो गई। मगर इसके साथ ही ये बात भी मशहूर हो गई थी कि अगर रेमंड को पूरी ईसाई दुनिया की लानत मलामत का ख्याल ना होता तो शायद वो अब तक मुसलमान हो चुका होता। माजी के इन ही कुछ वाकयात की बुनियाद पर मास्टर ऑफ टेम्पर्स हेनरी ने रेमंड को गद्दारी का ताना भी दे दिया था। हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। रेमंड ने पूरी इस्तकामत और सच्चाई के साथ तबरिया का दफा किया था, मगर इस्लामी लश्कर का हमला इस सलाबी रेले की माना था जैसे कि आगे बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें बह रही जाती हैं। अलबत्ता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सिपाहियों को हुक्म जरूर दिया था कि इस जंग में रेमंड और इसके खानदान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह सुल्तान के इसी हुक्म का नतीजा था कि रेमंड तबरिया के किले से निकला और सलामती के साथ गाय ऑफ लस्कन के लश्कर से जा मिला। मास्टर ऑफ टेम्पर्स हेनरी ने गद्दार कहकर रेमंड को दुनिया का सबसे गलीज गाली दी थी। इस पर शिद्दत इस्तेजाज करते हुए रेमंड ने गाय ऑफ लस्कन की तरफ देखा। शहनशाह आप सुन रहे हैं? रेमंड के इस इस्तेजाज के जवाब में यरूशलेम के नगरां आला गाय ऑफ लस्कन ने इंतहाई गजब नाक लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं, सिर्फ ये देख रहा हूं कि तुमने तबरिया को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले करके हमें एक नए अजाब में मुब्तला कर दिया। खुदा की कसम, मैं तो अपनी पूरी कौम को आने वाले नए अजाब से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ दिन यहीं सफूरिया में ठहर कर इंतजार कीजिए कि आइंदा सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुतबली क्या होगी। शहनशाह, ये गद्दार हमें फिर फरेब दे रहा। मास्टर ऑफ टेम्पर्स हेनरी अब बराह रास्त रेमंड की गालियां दे रहा था। मुझे हैरत है कि मलका यरूशलेम ने तबरिया जैसे हसास इलाके निगरानी एक नायर और नाकारा शख्स के सपुर्द क्यों की गई। मास्टर अब इस बहस का वक्त नहीं। गाय ऑफ लस्कन ने हेनरी का गुस्सा कम करने के लिए इंतहाई नरम बल्कि किसी हद तक खुशामदाना लहजे में कहा। वो फ्रैंकस और टेम्पर्स में से किसी एक की भी नाराजगी मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि इसके इक्तदार की बुनियाद इन्हीं दोनों मजहबी फौजी तंजीमों के कंधों पर कायम थी। मजीद यह कि मास्टर ऑफ टेम्पर्स हेनरी जंगी नक्शे तरतीब देने पर सिपाहियों को लड़ाने में बड़ी महारत रखता था। शहनशाह अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हमारा लश्कर जाराना अंदाज में आगे बढ़े और तबरिया पर हमला करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर को पसपाने पर मजबूर कर दे। अगर हमने जरा भी सुस्ती और कैली से काम लेते हुए
اسلامی لشکر کو مزید آگے بڑھنے کا موقع دیا تو دشمن کو فلسطین پہنچنے تک کوئی نہیں روک سکتا، اور فلسطین پہنچنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ ماسٹر آف ٹیمپلز ہنری نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور گائے آف لسکن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہنری کی بات سن کر گائے آف لسکن کے چہرے پر ہوائیاں سے اڑنے لگی اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے یروشلم کے نگراں اعلیٰ کو ایک انجانے خوف نے گھیر لیا۔ پھر ماسٹر آف ٹیمپلز ہنری نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، خداوند خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جب مسلمان ارض فلسطین میں داخل ہوں۔ خدا ہم میں سے بھی کسی کو زندہ نہ رکھے۔ ہنری کی تقلید کرتے ہوئے والی کرک ریجنرل نے بھی انتہائی پرجوش لہجے میں یہی الفاظ دہرائے۔ دراصل فرینکس اور ٹیمپلز کی طرح ریجنرل بھی آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر حملہ کرنے کے حق میں تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ریجنرل اس جنگ میں سب سے زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ والی مصر سے اپنی اس ذلت کا انتقام لینا چاہتا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے 5 بار کرک کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا، اور ریجنرل اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہر بار کسی چوہے کی طرح اپنے سوراخ میں چھپا بیٹھا رہا تھا۔ آج اپنے ہمراہ حلیفوں کا ایک عظیم لشکر دیکھ کر ریجنرل کے دل میں دبی ہوئی خواہش اوپر آئی تھی کہ وہ بھی کسی مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسحور کر کے یہ لذت انگیز تماشا دیکھے اور خوب لطف اندوز ہو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل اسی وقت ہم قسط نمبر 81 میں آپ کو سامنے پیش کریں گے اس کا بقیہ حصہ۔ اللہ حافظ۔